A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyah wa ala kunniyatis shalihah wa ala zati Muhammadiyah latifatil hadiyah. Syamsi sama'il asrar wa madharil anwar wa marhaji madaril jalal wa qubi falakil jamal wa ila khadratin sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ikhwani wa ahli baiti wa jami'il anbiya'il mursalin wa alihim wa ashabihim ajma'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wa jamil malaikatul muqarrabin wal qarubin wa jamil awliya'i sholihin wa jami' sadatina sufiyah wa kulli waliyin wa waliyah wa salihin wa salihah wa jami' awliya'i fi ghamidi ilmillah inama kanu wa khalat arwahuhum min masyariqil ardi ila maghribiyya wa ila hadri sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Zahra wal Hasanain Syarifain wa Hamzah wal Abbas wa bijatil asratil wa syuhada al badriyin wal khudyin wa ali bai'ati ridwan sayyidina Imam Ali Zainal Abidin wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Ali al-Haridi Sumailari Muhammad Nakib wa Aisyah Nakib wa sayyidina Imam Muhajir ilallah munkidina minal fitan sayyidina Ahmad bin Aisyah wa ali bani alawiyin Khalid Qasam wa sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Auladih wa Zainab Umil Fuqara wal Muqaddam As-Sani As-Sanil Habib Abdurrahman As-Sagab Azwani Auladihim wa jami sadatina Ali Abdurrahman wa Sanil Habib Umar Al-Muhdar wa Sanil Abi Bakar Sakran wa Sanil Muhammad bin Hasan Jamalil Lail wa Auladih wa ila Sayyidina Al-Imam Sultan Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sultani Mala Abdullah ibni Abu Bakar Al-Idrus wa Iwani Auladihim wa Syekh Abdullah bin Syekh wa ila Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abnai Ahmad bin Husain wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sabirati wa Sayyidina Syekh Abi Bakir wa Sayyidina Syekh Abu Bakar Umar Salim Fakhr Wujud wa Syekh Abi Bakar Basamilah wa ila arwahi sadatina Abdullah ibn Husain bin Tahir wa Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Faqih wa Syekh Ahmad bin Ali Junaid wa Sayyidina Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Auladih wa Sayyidina Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Auladih wa Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sabil Maulid wa Sayyidina Habib Umar bin Hasan Al-Haddad wa Sayyidina Habib Abdurrahman Al-Masyhur wa Sayyidina Habib Al-Durus bin Alwi Al-Idrus Auladih wa Ahlil Ma'la wal Baqi wal Qudus wa Suli wa Frim wa Masyayihim wa Talamidatihim wa ala khadratihim wa alil majannatihim wa khawasihim wa jirarihim wa man hawlahum ila arwahi kafat awlai awni ajma'in inama kan wa kana arwahuhum summa ila ruh asyahuna wa stadina wa man alamana wa man ajajana man da'ana wa man habalaina al-Habib Ahmad bin Abdullah Muhdar Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil Al-Habib Muhammad bin Al-Hamid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Jufri Al-Habib Idrus bin Abu Bakar bin Sofi Al-Habsyi wa summa ila arwahi almarhum Abi Haji Ali bin Hasan wa Haja Mafiyah bin Jasna'in wa Syekh bin Syahbana wa Abi Sambu Johuri wa Umi Syarifah Lulu bin Zain bin Abu Bakar Al-Jufri wa usulihim wa afrahim
wal arwahi jami masyayikh jambal furaid wa aqdar wa ma hawahu qa'ul basar wa summa ila arwahi walidina wa amwatina wa matil muslimin anna Allah yurid darajatihim yustasiru masubatihim wa yudha'afu hasanatihim wa yurafi arwahahum wa yuwaru daruhihahum wa yudkhilu alaihim raha wa rahan wal fushata wal aman wa yataqammadahu bil mafira wa ridwan wa yankuluhu min dhulumatil luhud illa jannatil khulud wa jama'una wa yahum fi ala faradisa jinan wa jirana wa yahum min minan niran wa yamina bi himayati man yudina bi madadi masrari mabarihim fid dunya wal akhirah wa yatawallana bima tawallahum wa yar'ana bil hayatih lam yakunu lana kama kana lahu bil ahwali kulha wa yu'tina ma'atahum wa yusaddiduna bitasdidihi lahum wa yusaddiduna bitaskirihi lahum wa nallah bijahi masrarihim wa hurmatihim yatafaddalu alaina bil qabul wa yahabu lana kulla sul wa kulla ma'mul wa jaban wa yajma'u lana khairat dunya wal akhirah wa kulla khairin ajilin wa ajilin zahirin wa batinin akhadha bi ilmuhu fid dunya wal akhirah wa an yu'idana min sururi dunya wal akhirah wa min kulli syarri ajilin wa ajilin zahirin wa batinin akhadha bi ilmuhu fid dunya wal akhirah wa taqabbala minna wa yafuwa anna wa yardu anna la yasqatu alaina ba'dahu abada wa yarhamana rahmatan la yu'adibana ba'daha abada wa yulhimana rusdana fi kulli hal wa fi kulli hin wa yatub alaina taubatan nasuha wa yujakkina biha jisman wa qalban wa ruhan wa yatub alaina mataban wa yubaddila sayyatina kullaha hasanah wa yaqdilana jami'al hajat wa yunajjiha lana jami'al talabat wa yuslih ahwalana wa taqabbal amalana wa yubaligh amalana wa yu'afiyana min jami'il ibtila'ati wal imtihanat wa yumunna alaina bil afiyah wa syukri alal afiyah wal afiyah min haitsu na'lamu annaha afiyatul abdan wal adyan wa salahu kulli syai' wa akmal maghfirati wal ridwan wa kamal imani wal ihsani wal iqan ajirana min kulli imtihan wa yuslih sa'nana fid darain wa la yukilna ila anfusina tarfat 'ain wa yafaduna fi hibbihi li dhikril mubin wa yansurana binasril mursalin wa yafana muslimin wa yulhiquna bis salihin wa ja'alana salihin wa yudkhilana fi syafa'ati salihin wa yuslihana ajma'in wa yuslih ammah Muhammadiyah wa yuslih ra'iyah wa ra'iyah wa yuslih sadat al-alawiyah wa yuslih kariman wa ahlaha wa yuslih amin fi salahul muslimin wa yudabbir wa yuhlik min fi halaki salahul muslimin wa ja'alana fi salahil muslimin wa yarzuqana kamal al-yakin wa sabata fid darain wa tamkina al-makin fi kulli lahzatin wa hinin wa kamal mutaba'ati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jamil harakat wa sakanat wal adat wal ibadat wa ifadana fi jamil ma'asi wal mukhalafat wa jamil masaib ibal qurabah wa yubarikana fil awqat wal aqwat wa dhuriyat wa fi jamil halat wa ja'alna bidal ihsani wal abidal imtinan wa yu'amilana biha wa ahluh wa tawallana biha tawalla bihi khassa awliyaihi wa asfiyaihi wa salihin min ibadihi wa ja'alana harakatina kullaha fi taqwahu wa la yuwalliyana waliyan siwah wa yatufa bina fi majara bil maqadir wa yakun lana nasira wa yubarik lana fiha ila nasir wa yarzuqana kamal istiqamah wa yafadana min kulli nadamah wa huna wa fi yaumil qiyamah wa anallahu yuhassinu akhlaqana wa yuhassinu munqalabana wa yusharina ala umurana kullaha ma'araha
li qulubina wa badanina wal afiyah wa salamah fi dinina wa dunyana wa yarzuqna wa auladana abadan ma tanana salu hibdal Qur'anil azim wa istadhara wal amal bima fihi wa tilawati ala nahwi alladhi yurdih wa yu'tina kamal al-fahmi fihi wa tadabbaru ma'anihi wa kamal raghbati inda wa'idih waj'alna min qara'ir rahman wa min alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa min alladhina lahumul amnu wa hum muhtadun wa min alladhina lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah wa min alladhina sabaqu lahum minal husna wa khatama lahum biha wa min alladhina yabituna lahum sujada aw qiyamah wa min rijali la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa min rijalin sadaqu ma'a ahadallah wa alaih wa min rijalin yuhibbu an yatahharu wa yu'tina mala ainun ra'at wa la udhunan sami'at wa la khatara ala qalbin bashar wa ja'alu jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajlu ma fina wa la minna wa la ma'ana sakian wa la mahruma wa la ja'amana fi hadhil majlis mubarak ya jam'ana fi jannati tajri min tahtiha al-anhar ma'an nabiyina wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa 'inda malikin muqtadirin ba'da kamal umri fi ta'atih wa khiyajati 'ala al-maqami fi ma'rifatih fi min ghairi sabiqin 'adabin wala hisabin wala 'itabin wa yuhyina maulana fi 'afiyah wa yumituna fi 'afiyah wa yasruna min al-'amilin fi 'afiyatih wa yarzuquna fi rawtan rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi la tabi'atan fihi wala hisabin wa yughnina bi halalih an haramih wa bi ta'atih an maksiatih wa bi fadli aman sawa wa yadifu fi qulubina raja wa yatau raja'ana aman siwa wa yumati'una bi asma'ina absarina wa uqulina wa quwatina fi sabilih wa jalawana tab'an lima ja'a bi habibuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yujisul muslimin wa yarhamul muslimin wa yufarijul alal muslimin farajin ajilin kamilin wa rahmatin amati daimatin zahiratin wa batinah wa yu'ajilu biha wa yakrahu fimal khairul barakah wa yafadwa min jamil afat waj'alha ma'unatan ala ma yurdih wa yurahisu as'arahum wa yugajiru amtarahum wa yuslihu salatinahum wa yarfa'u ma bihim wa yasfi mardahum wa yakdi janal madyunin wa hajatan muhtajin wa yufasil makrubin wa yutfi niranil fitan ma dhuhara minha wa batan wa yafadul hujaj al musafirin wal hujat al mujahidin minal muslimin bil bahri wal barh ajma'in wa yuslibuhum salama wa yurduhum ba'da qada'i awtarihim salimin ghanimin fi khairin wa lafin mu'afiyah wa yusmi'una fihim wa yusmi'uhum fina bi kulli khair wa yubalighuna wa yakum hajja baitil haram wa hijratan qabli nabi alaihi afdalus salatu wassalam ala al-a'malil ahwal ma'al ikhlas wal qabul wa yu'ahhiluna ru'yata la yaqadatan wa manama wa jal'ana qurata ayun li dzalikal habib wa yukaribuna min dzalikal habib wa yuhabibuna ila dzalikal habib wa yumati'una bi sarjanina wa ulama'ina kubra'ina wa ulaina wa yarzuquna kamal husnul adab ma'ahum wa kamal husnul billah wa fi badillah wa jal'ana indal huda wa bi qurbi awliyahi mawaddah yaftahu alaina wa ala jami talibin futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'amuna takwil wa yahdina ila sawa'i sabil wa jal'alna minal ulama al-amilin al-mukhlisin wa yahabulana ilman nafi' al-masrub bil khasyah wal amal as-salih al-maqbul wa yaqina syar'al asrar fa kaidal fujjar wa tawarif al-layli wan nahar
wasyaratigin wal bagin wal hasidin wal makirin wal mustafirin wal muqtadin wasyar'ada'id dunya waddin wasyar'al anfusina wa wiyatina wad dunya wasyar ahliya wasyayatin wasyar kulli disar wa yamulana ja'u yakufu bi ana zulmat zalimin wa udwan al-muqtadin wa yashgalu zalimin bid zalimin wa yukhrijuna minhum salimin wa yajuna min da'watil madlumin wa yarjukuna kamal istidadil mauti qabla nuzulih wa kama sabah indal mauti wa kisaril amal wa husnul amal wa amal husnul khitam wa yafadu alaina wa ala jamil muslimin dinal islam wal iman wa tafana alaihima wa yatimul ala bisna bil maghfirah waj'al akhirah kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zahiran wa batinan halan wa maqaman bi khairin wa lutfin wa afiyah jami'atan wa syamilah li kulli niyyah salihah wa natasafa biha ila hadin nabil akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaq ibadal mu'minin adil amal sholihat wa syarah sadruhu lil muttaqin bil iman wa jaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabi abab al jahalati wa dhalalah wa yasalahu min barakati sholihat ma yatabawuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha wa yahtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma astahu minal in'ami wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sa'adatan arju biha ala darajah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa safina wa qutwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farabih man syakara wasgalu asinatakum bidikri fasaidu man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim qad aflaha man tazakka wa dzakara bihi fasalla. Summa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'aliman au sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Qila ya Rasulullah ayu a'mali afdal? Faqal al ilmu billah
Alhamdulillah kita sama-sama sudah hadir di halaqah yang diwajibkan, difardukan kita semuanya. Maka bersyukurlah kita bisa dikumpulkan bersama-sama dengan tujuan, niat, maksud, hajat yang sama semata-mata ridho Allah. Selain itu tidak masuk golongan orang-orang yang disebut menuntut ilmu. Karena keutamaan, ketinggian, keagungan semua kerajaan ada di tempat perbendaharaan ilmu. Karena sudah jelas Nabi SAW bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi wal alim wahidul akbar min jihadil fadli indallah ta'ala min alfi syahidin. Nabi SAW bersabda, kebaikan di dunia dan di akhirat itu berserta ilmu, dan kemuliaan di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Dan kedudukan seorang alim yang lebih besar keutamaannya, jasanya bagi Allah Ta'ala, daripada orang yang mati 1000 orang mati syahid. Disambung lagi sabda Nabi SAW, jadilah engkau orang alim yang mengajar atau orang yang mau belajar atau orang yang mau mendengar saja, dan jangan menjadi orang yang keempat, maka binasalah engkau, rusaklah engkau. Maka Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berilmu, menuntut ilmu tentang mengenal Allah. Jadi jelas definisi untuk mukadimah pertama ini kita sebelum menginjak kepada bab penghimpunan atau penguraian. Ini dasar orang ini harus mengetahui betul kedudukan ilmu itu. Jadi kalau ada orang itu yang nomor 100 kan, nomor 2 atau 3 tentang ilmu, ini sebenarnya orang yang sudah jelas orang yang rugi. Kerugian yang sangat besar, dan orang-orang yang bangkrut sebelum bangkrut. Maka hamba seseorang itu tergantung apa yang diikuti. Kalau kita mengikuti sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kita siap jadi budak. Siap. Kalau kamu tidak siap jadi budaknya, maka carilah budak yang sebenarnya adalah abduhu, Abdullah, hamba Allah. Jadi kita bisa diperbudak, kita mau diperbudak kalau dengan Allah dan Rasul. Selain itu kita nggak mau. Ini orang-orang yang berilmu. Maka kita terangkan dalam ibadah ini,
Yang tadi mukadimah disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasbi fasala. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan diri. Maka saya sudah menjanjikan tadi siang bahwa semua itu diawali ayat yang pertama, innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bab toharah sudah kita sebut. Fungsi toharah, fungsi kesucian, fungsi dari wudhu adalah untuk menyongsong, untuk mendatangi sesuatu yang suci. Ini fungsinya. Kalau kita hanya bisa mengetahui bahwa wudhu itu, tetapi hakikatnya mengotori hati. Bisa jadi manusia ini benar soal wudhunya, tetapi yang paling merugikan ini tidak membersihkan hati, tidak mensucikan hati, tidak membersihkan akal pikiran kita dari hal-hal yang lain. Ini kuncinya. Maka kesucian ini letaknya dalam batin. Maka kita latih. Nah, kalau kita sholat, kita latih. Kalau memang betul-betul kamu menuju kesucian, setiap sholat fardu, kamu selalu mendahulukan sholat syukur wudhu. Usalli sunatan li syukri wudhu rakataini lillahi ta'ala. Kalau memang itu betul-betul kamu ingin menuju kepada Tuhanmu yang Maha Suci, bagi awal orang penuntut ilmu, bagi orang-orang yang menginginkan ilmu, sampai 5 waktu kita sebelum mengerjakan sholat sunnah syukur wudhu. Karena kita malam ini berbicara penghimpunan amal. Persyaratan untuk orang beribadah, persyaratan orang untuk beramal, persyaratan kita menuju jalan ridha Allah. Ini yang pertama. Maka kita letakkan tentang kesempurnaan ibadah itu dengan catatan kita sudah berwudu, taubat belum. Pada taubat ini benar-benar dibutuhkan bagi hamba yang merasa beriman akan kepada dua hal. Yang satu, dosa-dosa yang lama itu akan mengganggu dan akan tampak jelas selalu di pelupuk matamu, di pelupuk hati. Ini membuat resahnya orang beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
dia merasa resah dan merasa sedih. Apakah dia nanti akhir hayat itu bisa mendapatkan ampunan atau tidak? Itu keresahan orang beriman. Obatnya itu adalah dengan cara sering berwudu, batal mengulang, memperbaharui, bertekad untuk menjaga wudu. Ini satu. Yang kedua, bertekad betul untuk mengikut sertakan taubat yang terus menerus. Sampai betul-betul akan menginjak fase yang disebut tazkiyah nufus. Yang mana bab itu sudah kita sampaikan. Tapi sebelum untuk mencapai tazkiyah nufus ini, dia harus sempurnakan dulu wudu dan taubat. Kalau dua sudah dilakukan, maka hamba-hamba ini, orang yang beriman, akan sadar. Sadar, kesadaran ini bukan ulahan, tapi satu pemberian nikmat dari Allah, yaitu sifat-sifat yang mana sifat itu mengetahui. Pasti orang itu akan berpikir dan bertafakur tentang kebesaran Allah. Itu tanpa dipelajari. Reaksi-reaksi aksi dengan demikian, maka mukadimah surat Al-Jum'ah sudah dikatakan. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi. Maka bersegeralah dia dengan bertasbih memuji Allah tanpa ada hajat apapun.